हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मोर प्रथम वीडियो करने को जाऊँ मोर चैनल रे। मोर ये चैनल टी केवल हूँ रोसई केमी रोसई प्रस्तुत करवा सहज उपाय से आपण मैंने भावुँ आपण मानक भल लगे आसतु। आज जेहेतु संडे अच्छी मोर आज आपण मानक एक रोही माछर तरकारी आपण मानक भेटी देवाक जाऊँगी। देखु आपण मानक निश्चित भल लगे। प्रथम रोही माछ करने को प्रथम आप भल एक फ्रेश रोही माछ को आनिबा तापरे प्रथम आप भल एक फ्रेश रोही माछ को आनिबा तापरे ये देखु रोही माछ को केमती भलरे आपण माने रोही माछ को फास्ट रोही माछ को आपण मैंने भल क्लीन करके हलदी और लुण मिसाई भल भाव गोल रखा। रोही माछ को मैं फ्राए करने सोरिष तेल मैं यूज कर सोरिष तेल को पूरा कढ़ई बहुत सारा गरम है सोरिष तेल को आप ऐड करेंगे। आपण माछर क्वांटिटी अनुसार सोरिष तेल मुझे मोर 4 कप नहीं सोरिष तेल से अनुसार आपण मानकर माछ क्वांटिटी हिसाब से सोरिष तेल ऐड करेंगे। सोरिष तेल को पूरा बहुत गरम है आपन ताकू कढ़ाई रे फुटेबे। देखो सोरिष तेल मोर गरम हो जाए गरम बांफ उठू ठीक एक्जाक्टली यही सब माछ टी मो गैस फ्लेम में मीडियम रखी मीडियम फ्लेम में माछ टी आम फ्राए करेंगे। गोटे प्रथम फास्ट पट आपण मैंने भल भाव माछ टी भल भाव फ्राए होगा देवे। देन आम कहवाक अच्छे माछ भितर खाइबे जदि रोही माछ हूँ सब मीठा माछ और रोही माछ प्रायतः बेंगोली मैंने अधिक प्रिफेयर करती बहुत भल लगे तार टेस्ट टेक्सचर देखा जदि रोही माछ बहुत मीठा माछ और मधुर माछ से रोही माछर प्राय सब लोक पसंद आए। माछटी मोर फास्ट पट गोटे पट भल भाव हो आम नेक्स्ट पट को पलटै देखो माछटी मोर हो आसला मैंने ठीक माने 75% आप माछटा भाजबे पूरा पूरी माछटा भाजबे ना तार स्वाद आपको भल लगे। देखो ये माछ मोर भल भाव में भाजी जाइए आलू भी मुझे भाजी देसी एवं तेल घर पाखापाखि गरम हो आसला। आम ओडिया माने प्रायतः सबू तरकार आलू पकाइवाई पसंद करते तेणुक आज भी आम आलू रे ही यूज करवा। यहाँ आपण मानी ऑप्शनल रहा जदि आप चाहिए आलू यूज करेंगे ना आपमती माछ तरकारी करेंगे। देखो मोर सोरिष तेल टी पूरा गरम हो आसला तो आम सहित पियाज को भल भाव में सोरिष तेल फ्राए करना। पियाज भाजिला बेले सब आम लुण टे यूज करवा लुण जिते आम देवा जदि पियाज से पियाज टी आम शीघ्र सीझी पार तेल सहित शीघ्र आम मेल्ट हो से लुण देकी पियाज को भल भाव में एबे देखो पियाज टी मोर ब्राउन हो आसला पियाज टी मोर ब्राउन हो आसला सहित मु ग्राइंड कर अदा रसुण पेस्ट पकईकी गोटे हाफ मिनिट आम आपको भल भाव में मिक्स करवा पियाज सहित। एबे देखो रसुणटा स्मेल दवा आरंभ कलानी मैंने रसुण आमर हो आसला। मसला आम ऐड करवा प्रथम आम गैस तेज को आम स्लिम करदे। प्रथम आम हलदी ये करवा हलदी 1.5 चामच छोट चामच रे 1.5 चामच मुझे यूज कर हलदी को भल भाव में मिसईदे। एवं धनिया पाउडर आम देवा धनिया पाउडर आपण मैंने 1 चामच दे पारे। एवं स्वाद अनुसार लंका गुंड आम ऐड करवा जी जो अनुसार राग खावाई पसंद करते से अनुसार आम लंका गुंड देवा।
भल भाव आम मिक्स करदे। ଏବେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଫିସ୍ ମସଲା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଫିସ୍ ମସଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଠି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ରେଭିରେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଗ୍ରେଭିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ଲିମ୍ ଏବେ ମୁଁ କମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସ୍ଲିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏବେ ଆମ ଗ୍ରେଭିଟା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ମସଲାଟା ପୁରା ଶୁଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। କିଛି ପାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ କଷିବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା କେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେବେଳେ ମସଲାଟି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଏବେ ତେଲ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଏବେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆପଣ ଏବେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିନେବେ କି ମସଲାଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇଗଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ପାଣିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ 2 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପାଣିକି ଫୁଟେଇବା। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମର। ପାଣି ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଟମାଟୋ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ଯେତିକି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ଆଳୁ ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଥିରେ। ଆଳୁ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅପସନାଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ମାଛ କେବଳ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଖାପାଖି ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଛଣା ହେଇକି ଥିବା ମାଛକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମାଛକୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମାଛ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି ୟାକୁ 1 ରୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଏବେ 1 ରୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୋର ବହୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ପାଖାପାଖି ମୋର ଝୋଳ ଗ୍ରେଭି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗରମ ମସଲା ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଲର୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା।